Ayo Mbak, silakan. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, Rabbi zidni ilman nafi'ah wa wafiqni Allahumma salli ala nuril anwar wasirril asrari wa tiryaqil aghyar wa miftahi babil yasari sayyidina wa maulana Muhammadinil mukhtar wa alihil athhari wa ashabihil akhyar adada ni'amillahi wa ifdhalih adada ni'amillahi wa ifdhalih. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah, ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim 'azimi sultanik. Subhanaka la nuhsi thana'an kama asnaita ala nafsik, walakal hamdu hatta tarda, walakal hamdu idza radita, walakal hamdu ba'da ridha. Allahumma salli wa sallim wa karrim wa majjid wa 'azzim mazid wa tammim ala sayyidina wa maulana wa qurrati a'yunina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Wa qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'na bihi wa bi'ulumi fid dharain amin. Al-Fatihah ila hadratin Nabi Sayyidina Maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala sairil anbiya wal mursalin malaikatil muqarrabin wat tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsan ilmiddin. Thumma al-arba'ati a'immatil mujtahidin muqallidin fid din wal ulamil 'amilin muqarrabin mufassirin wal fuqaha muhaddithin wa jami'i sadati sufiyatil muhaqqiqin aina ma kanu min masyariqil ardi ila magharibiha bahriha wa bariha, khususan jamil sultan awliya Syekh Abdul Qadir Jailani radhiyallahu anhu musulihim furuhim muridihim muhibbihim wa silsilah qadiriyah wa nasabandiyah wa ila awliya illah fi hadal makan wa fi hadhihi wilayah wa lisanga wa ila syakhana khalil makan Muhammad Zuran Ma'adalan Ali wa ila ma'ali Mas'ud wa ila man ajisna hadal kitab Lubabul Hadith wal Musannif. Anna Allah yu'ali darajatihim fil jannah wa yukathim mathubatihim wa yu'idu alaina min barakatihim wa asrarihim wa anwarihim wa ulumihim wa nafahatihim fid din wa dunya wal akhirah wa ila abaina wa ummahatina wa jaddatina wa jaddatina wa masyayikhina wa masyayikhina wa jama'atina wa talamidina wa liman huquqan alaina wa liman ahabbana fika wa liman ahsana ilaina wal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat wal hasil maqasidina wal hasil hajatina hajatil akhirah bil maghfirah hajatuna maysar wa taysir jami' umurina wa salamatina fid din wa dunya wal akhirah wa bi hurmati hurmah bi hurmati talabil ilm bi hurmati musyawarah bi hurmati silatur rahim syai'un lillah lana wa lahumul fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Ngaji kitab Lubabul Hadith insyaallah dihatamkan ya. Kitab Lubabul Hadith musannafnya adalah Syekh Al-Hafidz Jalaluddin As-Suyuti. Syarahnya kitab ini adalah kitab Tanqihul Qaul, disyarahi oleh Syekh Nawawi bin Umar Al-Bantani. Bismillahirrahmanirrahim. Al-babul khamisu wa 'ishruna. Utawi ki kubab kang nomor 25 fi fadilatin nikah ing dalem nerangaken nikah. Lek wis menuju ngene iki wani, Mbak. Lek gak menuju ini gak wani. Ini cekelane ustaz-ustaz yang Bismillahirrahmanirrahim. Qala dawu sinten an-nabiyyu.
Nabi alaihi salatu wassalam. Alaihi ku tetep ing ngatasi Nabi as-salatu utawi tambahi rahmat ta'zim wassalamu lan keselamatan at-tazwiju. Utawi nikah iku barokatun. Iku barokah. Wal waladulan utawi anak rahmatun iku rahmah. Fa akrimu mongko mulyakaken sira kabeh auladakum ing anak sira kabeh. Fa inna karamatal aulad mongko sak temene mulyakaken anak ibadatun iku ibadah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya nikah itu barokah. Barokah itu apa? Ziyadatun fil khair, akan tambah kebaikannya. Dan anak di dalam suatu keluarga setelah pernikahan itu adalah rahmat dari Allah Subhanahu Wa Taala. Maka muliakanlah anak-anak kalian semua, karena sesungguhnya memuliakan anak itu adalah bentuk daripada ibadah. Qala dawuh sinten Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, an-nikahu utawi nikah sunnati ku sunnat ingsun. Faman utawi sapane wong rogiba kang demen an, rogiba kang benci. Rogibaan iku berarti enggak senang. Sunnati sunnat ingsun falaisa mongko ora ono sapa man minni iku saking golongan ingsun. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya nikah itu adalah sunnahku. Barang siapa yang tidak menyukai pernikahan, maka dia bukan termasuk golonganku. Tidak menyukai pernikahannya dengan orang lain. Wa qala lan wis dawuh sinten Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al harair utawi wadon kang merdeka iku salahul baiti, mendamaikan rumah. Wal ima'u lan utawi budak amah, fasadul bait iku ngrusak omah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya wanita merdeka, maksudnya istri di dalam rumah itu mendamaikan, dan budak perempuan di dalam rumah itu merusak. Wa qala lan wis dawuh sinten Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man utawi sapane wong aroda ingin ayalqa bertemu Allah yang Allah tahiran hale suci, mutahiran tur bersih, dibersihaken. Fal yatazawwaj mongko nikah al haraira ing wadon kang merdeka. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang menginginkan bertemu denganku dalam keadaan suci dan mensucikan, maka nikahi orang-orang yang merdeka. Wa qala lan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iltamisu golek sira kabeh rezeki bin nikah kelawan nikah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, carilah rezeki dengan nikah. Jadi nikah itu tidak akan mengurangi rezeki, membukakan pintu rezeki. Wa qala lan wis dawuh, ya bagi yang waktunya, Pak. Lek belum waktunya ya apa tetap di pondok akhirnya. Manu tawi sapane wong tazawaja kang nikah fakot mongko teman-teman diparingi nisfal ibadah ing separuh ibadah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang menikah maka dia benar-benar dikaruniai setengahnya ibadah. Maksudnya ibadahnya sempurna, enggak separuh lagi wis. Harusnya itu saya yang gitu. Kok jadi saya yang kena ini loh. Wa qala lan wis dawuh alaihi salatu wassalam, syirarukum utawi elek-eleke sira kabeh iku uzzabukum wong kang padha jomblo. Bahwasannya sejelek-jeleknya di antara kalian semua adalah mereka yang belum menikah, maksudnya. Bukan jomblo, Mbak. Wa qala lan wis dawuh sinten Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, syirarukum utawi ele-ele sira kabeh uzabukum iku wong kang jomblo itu. Maksudnya single, maksudnya ya orang yang belum menikah. Wa radilu lan utawi kang hina mau wa radilu mautakum utawi inoni wong kang mati sira kabeh iku zabukum orang yang belum menikah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya seseorang yang paling jelek di antara kalian semua adalah kalian yang belum menikah, dan orang yang meninggal
dalam keadaan belum nikah itu adalah sejelek atau sehina-hinanya ya orang yang mati di antara kalian. Wa qala lan dawuh alaihi salatu wassalam, syirarukum utawi ele-ele sira kabeh uzabukum iku ono 3 hadits ini, Mbak. Yo peringatan keras. Utawi ele-ele sira kabeh uzabukum iku wong kang single gitu, belum menikah. Rakaatani utawi 2 rakaat min mutaahilin saking orang yang sudah menikah. Khairun iku lebih bagus min sab'ina rakaatin saking tinimbang atau lebih bagus begitu loh daripada 70 rakaat min ghairi mutahilin saking liyane wong kang duwe bojo. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya ya benar Pak ya. Sesungguhnya yang paling jelek di antara kalian semua adalah mereka yang belum menikah. Dan 2 rakaat orang yang sudah menikah itu lebih bagus 70 ya. 70 rakaat daripada orang yang belum menikah. Wa qala lan wasdau alaihi salatu wassalam, ma at'amta mau tai barang at'amta muwai mangan sira jaujataka ing bojo sira fa wa mengko utawi paring mangan tadi laka kadhe sira iku sedekahun sedekah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya memberi makan istrimu itu adalah sedekah bagimu. Al-bab sadisu wal 20 utawi iki kubab kang nomor 26. Fi tasdidiz zina ing dalem nerangaken dahsyate ngelarang zina. Qala, karena di dalam Al-Qur'an itu la taqrabuz zina, bukan melarang zina tapi dilarang mendekati zina. Qala dawuh sinten an-nabiyyu Nabi sallallahu alaihi wasallam, az-zina utawi zina iku yurithul faqra marisaken fakir. Ai sabab zina itu menyebabkan fakir. Wa qala lan wis dawuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, zinal ainaini utawi zinai mata iku an-nadharu ningali. Maksudnya melihat sesuatu yang memunculkan syahwat, itu zinanya mata. Wa qala lan wis dawuh, bahkan yang paling ekstrim lagi, zinanya mata itu ya maksiatnya mata. Tidak harus memunculkan sesuatu yang membuat dia bernafsu. Wa qala lan wis dawuh sinten Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, an-nadharu utawi ningali ila nisa maring wong wadon al ajnabiyati kang liya iku minal kabairi setengah saking pira-pira dosa kang gedhe. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, melihat kepada perempuan ajnabiyah, orang lain bukan keluarga, itu sebagian daripada dosa-dosa besar. Melihatnya dengan nafsu yang menyebabkan fitnah. Wa qala lan wis dawuh alaihi salatu wassalam, zinar rijlaini utawi zinai sikil loro iku al-masyu melaku. Wa zinal yadaini lan utawi zinai tangan loro iku al-batsyu mukul. Wa zinal ainaini utawi zinai mata loro iku an-nadharu ningali. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, zinanya kaki itu adalah berjalan ke tempat hal yang baik, hal yang tidak baik. Zinanya kedua tangan itu adalah memukul. Dan zinanya mata itu adalah melihat. Makanya melihat ini sosmed, hati-hati. Qala dawuh sinten Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, zaniyatun wahidatun utawi zina kang siji iku tahbitu amala sab'ina sanah
ngelebur amal 70 tahun. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, satu kali zina itu melebur, menghapus amal yang telah dilakukan selama 70 tahun. Nah, kalau umurnya masih 30 sudah zina, ya punya celengan tidak diterima berapa tahun itu. Kalau nggak bertobat, ya segera bertobat. Wa qala lan isdawu alaihi salatu wassalam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mamin dambin ora ono dosa ba'da syirki ing dalam sausi syirik a'dhamu kang luwih gedhe indallahi Gusti Allah min nutfatin tinimbang saking nutfah mani wa dha'a kang nyeleh ha ing nutfah sinten rajulun wong lanang fi rahimin ing dalam rahim la yahillu kang ora halal lahu maring apa to kaduwe rajul. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak ada dosa yang lebih besar daripada syirik setelah seseorang gitu ya, setelah air mani yang ditaluh oleh seorang laki-laki di dalam rahim perempuan yang belum halal baginya. Ya zina itu maksudnya. Wa qala lan wasda'u Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna li ahlin nar. Sak temene iku kadhe wong ahli neraka. Sayhatan apa teriakan minnat nirihi farjizani saking krono saking basine ambune farjine wong kang zina. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya ahli neraka itu sama-sama menjerit. Menjerit karena apa? Dikarenakan bau busuknya farji orang yang berzina. Nauzubillah min dzalik. Saking basinnya itu, saking busuknya dia sampai menjerit. Enggak diem lagi, menjerit itu. Waqala, naudzubillah. Waqala lan isdawu alaihi salatu wassalam, al-ghina utawi suki wa zani lan zina iku la yajtami'ani, ora kumpul karuni. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya kekayaan dan zina itu tidak akan pernah bersatu. Maksudnya orang yang berzina tidak akan kaya, dan orang yang kaya tidak mungkin berzina. Wa qala lan isdauh sinten alaihi salatu wasalam. Lah terus Ustaz, kalau orang kaya tapi berzina, ya berarti itu bukan kekayaan yang barokah, tapi tambah nemen itu. Wa qala lan isdauh sinten alaihi salatu wasalam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tarku zina utawi ninggal zina iku yurithul ghina, nyebabaken sugih. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya meninggalkan zina, makanya kita ini menjauhi zina itu diniati mengikuti perintah Allah untuk menjauhi zina. Itu menyebabkan kaya, banyak rezekinya, rezeki yang barokah. Wa qala lanus dawu sin Rasulullah alaihi salatu wassalam, man zana man utawi sapane wong zana kang zina zunia mongko dizinai bi kelawan man walau bihitani darihi, senajan kelawan pageri tembok iman. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang berzina maka akan dizinai walaupun sebatas pagar tembok rumahnya. Auzubillah min dzalik. Itu saking nemene. Wa qala lan wis dawuh sinten Rasulullah alaihi salatu wasallam, man utawi sapane wong zina bi imraatin kelawan wong wadon fataha, mongko buka sinten Allah alaihi ngatasi man fi qabri ing dalem kuburane man tamaniyat abwab ing 8 pintu minan nari saking neraka, yakhruju kang metu mintil kal abwab saking mengkono-mengkono pira-pira pintu, akoribu pira-pira kala jengking, wahayatulan ular berbisa, ila yaumil kiamah, sampai dino kiamat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang berzina dengan seorang perempuan, maka akan Allah bukakan baginya di dalam kuburnya 8 pintu daripada neraka. Yang keluar darinya, dari pintu tadi, kala jengking. Apa kala jengking itu bahasa Indonesianya? Oh ya, kala jengking ya. Oh iya. Dan ular sampai hari
kiamat. Naudzubillah min dzalik. Semoga kita, anak-anak kita, keluarga kita semuanya dijauhkan daripada zina. Ataupun apapun yang dapat mendekatkan atau membuat zina itu dekat dengan kita. Naudzubillah min dzalik. Al-babus sabi'u wal ishruna utawi ki bab kang nomor 27 fitas didil liwat ing dalem neraken bangete larangan liwat. Liwat itu homoseksual. Qala dawuh sinten Rasulullah, qala dawuh sinten an-nabiyyu, Nabi alaihi salatu wassalam. Man utawi sapane wong qabbala ngambung gulaman ing anak lanang bisyahwatin kelawan syahwat adzaba mongko ngadzab nyiksa hu ing man sinten Allah taala halim walisin al finnar ing dalem neraka alfasanatin ing dalem mangsa 1000 tahun. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang mencium anak kecil baik putra ke anak putri ke putri kecil ataupun mbak-mbak ke putra kecil dengan syahwat, maka akan Allah siksa orang tersebut di dalam neraka selama 1000 tahun. Makanya hati-hati. Sama jenis aja lo nggak boleh. Nah, apalagi beda jenis. Wa qala lan wis dawuh alaihi salatu wassalam lawi tasala lamun adus sapa alutiu wong kang liwat nglakoni liwat bima il bahri kelawan banyu segara untuk mensucikannya lam yaji mongko ora teka yaumul kiamat ing dalam dina kiamat illa junuban kejaba dalam keadaan junub. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, walaupun seorang yang telah melakukan liwat itu mandi dengan air laut sekalipun, dia tidak akan datang di hari kiamat kecuali dalam keadaan junub. Naudzubillah min dzalik. Kecuali bertaubat. At-taib kaman la dzambalah. Orang yang bertobat seperti tidak ada dosa baginya, kecuali syirik. Kalau syirik sudah nggak ada dispen sudah. Wa qala lan isdau alaihi salatu wassalam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man utawi sapane wong qabbala kang ngambung gulaman ing anak cilik bisyawatin kelawan syahwat uljima mongko dikekang bili jamin minarin saking kekangan dari api. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang mencium anak kecil dengan syahwat, maka dia akan dirantai atau dikekang dengan rantai dari api. Nauzubillah min dzalik. Wa qala lan wis dawuh alaihi salatu wassalam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man utawi sapane wong massa megang gulaman ing arek cilik bisyahwati nglawan syahwat la'ana mongko nglaknat hu ing man sinten Allah wal malaikatu lan malaikat wan nasulan menungso ajmain halis kabehane. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang megang anak kecil dengan syahwat, maka Allah akan melaknat dia beserta malaikat dan manusia semuanya. Nauzubillah min dzalik. Wa qala lan wasdau alaihi salatu wasalam man utawi sapaning wong adkhala melbu kubulahu ing kubure fi duburi ing dalem dubure fi duburi mraatihi ing dalem dubure wong wadone man gitu maksudnya. Masukkan zakarnya ke dalam duburnya istrinya ba'ata mongko ngutus hu ing man sinten Allah yaumul kiamat dalam dina kiamat wa huwa ya utawi hal utawi man iku antanu minal jifah luweh busuk dari batang. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya barang siapa yang maksudnya yang mendatangi istrinya dari arah belakang, maka akan Allah utus dia atau Allah jadikan dia nanti di hari kiamat bau busuk, bahkan lebih busuk daripada batang bangkai. Naudzubillah min dzalik. Wa qala lan wasdau alaihi salatu wassalam idza ata takalani nekani sinten arrajul wong lanang arrajula ing wong lanang homoseksual fahuma monggo ta karone zaniyani kuzino wa idza atatim raatu lan takalani nekani sapa imraatu wong wadon imraata
mar'ata, bukan imra. Mar'ata ing wong wadon fahuma mongko te karune iku zaniyatani zina. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang mendatangi laki-laki mendatangi laki-laki, maksudnya homoseksual, maka dia termasuk zina. Begitu juga dengan perempuan mendatangi perempuan, maka dia termasuk zina. Nauzubillah min dzalik. Wa qala lan wisdau alaihi salatu wassalam, man utawi sapane wong qabbala ngambung gulaman ing arek cilik bisyawatin kelawan syahwat faka'an nama monggo sak temene faka'an nama mongko setuhune mongko koyok-koyok gitu loh. Zana zina ma ummihi sertane ibuke man. 70 marrah 70 ambalan. Auzubillah. Wa man zana lan utawi sapane wong zana kang zana ma'a ummi sartane ibuke man marrotan ing saambalan wahidatan kang siji. Faka'anna mongko koyok-koyok kotala mateni sapa man 70 nabiyan ing 70 nabi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang mencium anak kecil dengan syahwat, maka seperti halnya dia itu berzina dengan ibunya 70 kali. Dan barang siapa yang berzina dengan ibunya 1 kali saja, maka dia seperti halnya berzina dengan membunuh nabi 70 nabi. Nauzubillah min dzalik. Wa qala lan wisdawuh alaihi salatu wassalam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man la tofi utawi sapane wong la tofi iku liwat melakukan homoseksual gulaman ing arek cilik asbaha atau soro itu maksudnya menjadi fi qabrihi ing dalam kubure khinziron ing babi, dadi babi maksudnya. Barang siapa yang sodomi lah gitu, atau pelecehan kepada anak kecil, maka dia di kuburnya akan dijadikan seperti babi. Nauzubillah min dzalik. Wa qala lan wasdawu sin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza lamasa tatkalane megang al-ghulama ing wong lanang anak kecil, al-ghulamu sapa wong lanang al-ghulama ing arek cilik lanang gitu. Ihtaza monggo goncang apa al-arsyu arsy wa qalatis samawat lan ngucap apa langit 7 gitu ya. Beberapa langit, ya Rabbana he pangeran ingsun, he pangeran kita. Ya Allah, umurna monggo perintah panjenengan ing kita nahtafhu ing nyambar. Maksudnya menghabisi hu ing man atau gulam. Wa qalat lan ngucap sapa al ardu bumi, ya Rabbana he pangeran kita, umurna mongko merintah panjenengan na ing kita nablahu ing menelan hu ing hulam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa ketika seorang laki-laki atau anak kecil laki-laki, kalau anak kecil kan dia nggak punya pemikiran kemana ke sana, megang seseorang, tapi dengan syahwat, itu arsy itu bergoncang. Lalu langit 7 itu berdoa sama Allah, ya Allah, umurna naktafhu, ya Allah perintahkan kami untuk menyambar orang itu. Bumi juga berkata, ya Allah perintahkan saya untuk menelan orang itu. Nah, buktinya kaum Sodom itu telan oleh bumi. Wa qala lan wisdawu sinten Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la ta'tu ojo nekani anisa ing sir ing wadon sira kabeh, maksudnya ing istri kalian semua gitu. Fi astahihinna ing dalam dubure wadon, fa innallaha mongko satune Gusti Allah yastahi ora izin minal haqqi saking perkara kang hak. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, janganlah kalian mendekati atau maksudnya bersetubuh dengan wanita kalian semua dari arah belakang, karena sesungguhnya Allah itu tidak malu dengan perkara yang
yang hak. Al-babut tsamin wa 'ishrun utawi bab kang nomor 28 fi man'i syurbil khamri ing dalem nyegah minum khamar. Qala dawu sinten an-nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alaihi salatu wassalam. Man utawi sapane wong syariba ngombe al-khamra ing khamar fi ing dalem donya lam yashrab monggo ora ngombe ha ing khamar fil akhirah ing dalem akhirat. Karena besok khamr itu dihalalkan di akhirat. Tapi tidak memabukkan. Barang siapa yang meminum khamar di dunia maka dia akan tidak akan meminum khamar nanti di akhirat. Wa qala lan wisdau alaihi salatu wassalam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man utawi sapane wong syariba ngombe al khamra ing khamr mumsiyan hale sore waktu sore asbaha monggo ing dalam waktu isuk musyrikan iku dadi musyrik. Wa man utawi sapane wong syariba ngombe ha ing khamr musbihan hale waktu isuk amsa mongko ing dalam waktu sore musyrikan iku musyrik. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda barang siapa yang minum khamr waktu sore maka paginya dia dalam keadaan musyrik, dan barang siapa yang minum khamr waktu pagi maka sorenya dia dalam keadaan musyrik. Nauzubillah. Wa qala lan wisdawu alaihi salatu wassalam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al khamru tawi khamr iku ummul khaba'ith ibuke pira-pira kejelekan atau kotoran. Faman mongko sapane wong syariba ngombe ha ing khamr lam tuqbal ora diterima salate man arba'ina yauman selama 40 hari. Fa immata mongko lamun mati dalam keadaan minum khamr tadi wahya mongko lan ing dalem lan utawi arak gitu, utawi khamr fi batnihi iku ing dalem perutnya man yang meminum mata meninggal maitatan jahiliyatan mati dalam keadaan jahiliyah bukan dalam keadaan muslim. Naudzubillah min dzalik. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda khamr itu adalah ibunya kotoran, ibunya kejelekan. Barang siapa yang meminumnya maka tidak akan diterima salatnya selama 40 hari. Barang siapa yang mati dalam keadaan khamr itu ada di dalam perutnya maka dia mati dalam keadaan jahiliyah. Naudzubillah min dzalik. Wa qala lan wisdawu sayyidina alaihi salatu wasallam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al khamru tawi khamr iku jima'ul itsm kumpulane pira-pira dosa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda khamr itu adalah perkumpulannya dosa. Semua dosa berawal dari khamr. Wa qala lan wisdawu sinten Rasulullah sallallahu alaihi wasallam syaribul khamri utawi wong kang ngombe khamr ka'abidil wathan iku kaya wong kang nyembah berhala. Wa syaribul khamri lan utawi wong kang ngombe khamr ka'abidil Lata wal Uzza iku kaya wong kang nyembah Lata wal Uzza. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda sesungguhnya peminum khamr itu seperti penyembah berhala. Walaupun dia ngomong, "Oh enggak, saya enggak menyembah berhala." Tapi minum khamr dianggap seperti penyembah berhala. Dan peminum khamr itu juga dianggap penyembah Lata dan Uzza. Lata Uzza itu berhalai wong Quraisy. Wa qala lan wisdawu sinten Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man syaribal khamra man utawi sapane wong syariba ngombe al khamra ing khamr faqat kafara. Monggo teman-teman kafir. Kufur bima kelawan barang anzala kang nurunaken sinten Allah taala halimun sinten Allah ala anbiya'ihi ing ngatasi pira-pira nabine. Waman lan utawi sapane wong salama uluk salam ala syaribil khamri ing ngatasi wong kang ngombe khamr ausafaha utawa salaman hu ing ngombe khamr akhbato mongko ngelebur sinten Allah taala alim sinten Allah amalahu ing amale man arba'ina sanah ing dalam 40 tahun. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda barang siapa yang minum khamr maka sungguh dihapuskan atau sungguh dia kufur daripada nikmat-nikmat yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada para nabinya. Dan barang siapa yang mengucapkan salam kepada orang yang mabuk gitu ya, orang yang peminum khamr ataupun dia bersalaman dengan orang yang minum khamr, maka
dihapuskan baginya amal selama 40 tahun. Nah, kalau saya nggak tahu, Ustaz, kalau kita nggak tahu ya nggak apa-apa, jadi nggak tahu. Tapi kalau sengaja beda. Nah, terus bagaimana dakwah kepada orang-orang yang itu? Nah, beda lagi caranya. Wa qala lan wis dawuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yajtami'u ora kumpul al khamru apa arak apa khamr wal imanu lan iman fi qalbi mri'in ing dalem atine wong abadan ing dalem salawasi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya tidak akan berkumpul khamr dan iman itu di dalam hati seseorang selamanya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man syaribal khamra, man utawi sapane wong syariba ngombe al khamra ing khamr hatta sehingga yuzila ilang akluhu akaliman yakti mongko teka sinten hi ing man asyaitonu sinten setan fi duburi ing dalem dubure man arba'ina marrah ing 40 ambalan kama yakti kaya oleh teka sinten arjulu wong lanang imrat atahu ing wadone lanang. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang minum khamr sampai dia kehilangan akalnya, maka syaitan akan mendatanginya dari arah belakang, seperti halnya seorang lelaki mendatangi istrinya. Maksudnya ia disetubui karo syaitan, tapi dari arah belakang. Wa qala lan wasda'u Rasulullah sallallahu alaihi wasallam laknat sinten Allah al-hamra ing khamr wa syaribaha lan wong kang ngombe khamr wa saqiyaha lan wong kang menuangkan khamr wa ba'iha lan wong kang dodol khamr wa mubta'aha lan wong kang tuku khamr wa asiraha lan wong kang meres khamr wa mu'tasiraha lan wong kang dolek khamr wa hamilaha atau konsumen wa hamilaha lan wong kang nggawa khamr mengirim gitu ya wal mahmulata ilaihi lan wong kang nggawa ilaihi maring hamil gitu. Mengirimkan dari produsen begitu ya kepada orang yang akan menjual, ataupun wa akla samaniha lan wong kang mangan dari hasil penjualan khamr. Jadi hati-hati, semua dilaknat oleh Allah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah melaknat satu, orang yang meminum khamr. Dua, orang yang menuangkan khamr, orang yang menjual khamr, orang yang membeli atau produsen atau konsumen atau yang mengirim khamr. Semua yang menjalankan atau yang menjualkan walaupun dia tidak minum, tapi hasilnya itu tadi. Hati-hati. Kalau nggak tahu Ustaz, ya gimana lagi kalau nggak tahu? Al-babut tasi'u utawi al-babut tasi'u wal 20 utawi ki bab kang nomor 29. Fi fadilatir rami ramyi ing dalem nerangaken kautamaane memanah. Qala dawuh sinten Nabi alaihi salatu wassalam, man utawi sapane wong Roma iku manah sahman ing panah, balang maksudnya. Fi sabilillah ing dalem sabilillah kaman iku kaya wong atako merdekaaken sapa man raqabatan ing budak. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang melepas panah di dalam keadaan perang gitu ya, di sabilillah, maka dia seperti memerdekakan budak. Rasulullah SAW bersabda, alimu auladakum ajarono anak sira kabeh as-sibaha ing berenang, waramyalan memanah bisahmi kelawan panah, wal mar'ata lan wadon sira kabeh al-mighzala ing menenun kain. Rasulullah SAW bersabda, ajarilah anak-anak kalian berenang dan memanah, lalu ajarilah perempuan kalian untuk menenun, maksudnya belajar menenun. Wa qala lan isda'u sin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ar-ramyu tawi manah alal ghardi ing ngatasi sejo, maksudnya tujuan atau target
Karamyi iku koyok manah alal jihad ing atase peperangan. Rasulullah SAW bersabda memanah tepat pada sasaran itu seperti halnya memanah dalam perang. Ini harus tahu asbabul wurudnya ini. Nanti di Tangkihul Qaul dijelaskan. Wa qala lan wis dawuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man utawi sapane wong yuridis sahma. Nolak atau mengembalikan as-sahma ing panah alal marma ing atase orang yang manah minal gharadi saking target saking sasarannya itu karena mongko ono lau kaduwe man bikulli qadamin kelawan saben-saben langkah iku ajrun balasan seperti apa itqi raqabatin merdekaaken budak. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda sesungguhnya mengambilkan panah busur panah anak panah itu dari tempat sasaran kepada orang yang memanah maksudnya dijukukno dikekno gitu loh. Itu satu langkah diberi pahala seperti halnya memerdekakan budak. Wa qala lan dawuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini dalam keadaan perang dulu, Mbak. Dalam keadaan perang, latihan perang gitu loh. Maksudnya untuk membantu orang-orang yang memanah itu pahalanya besar. Kalau sekarang yo mencari ilmu ini yang lebih utama, lihat situasi dan kondisinya, konteksnya gitu ya. Enggak ngaji dek tinggal lapo mana Ustaz. Iki ka. Cari sapa? Cari Ustaz Hamid Ustaz. Salah kabeh wis ka. Kayak turu ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda man utawi sapane wong taroka ninggal aramya ing memanah ba'da ta'allumi ing dalam sausi belajar faqat taroka monggo teman-teman ninggal sunnatan ing salah siji sunat min sunnati saking sunnah ingsun. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda barang siapa yang meninggalkan memanah setelah dia belajar maka dia meninggalkan perintah daripada perintah-perintahku katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya dia wis isok memanah tapi enggak mau diamalkan. Maka dia tidak melaksanakan perintahku katanya Rasulullah. Wa qala lan wis dawuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man utawi sapane wong alima ngerti tahu arrama ing memanah tsumma taraka mongko karek ninggal hu ing roma falaisa mongko ora ono sapa man iku minna saking golongan kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda barang siapa yang mengetahui atau ahli memanah tapi dia tidak melakukannya, meninggalkannya, maka dia bukan termasuk golonganku. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda man taraka roma mongko utawi sapane wong taraka ninggal roma ing memanah falyartami mongko belajar kang kaping pindho. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda barang siapa yang meninggalkan memanah maka belajarlah dia yang kedua kalinya. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man utawi sapane wong ta'allama belajar ar-rama ing balang atau ing memanah summa taraka mongko kari ninggal hu ing rama faqat asoni mongko teman-teman maksiat ing ingsun. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda barang siapa yang belajar memanah lalu dia meninggalkan memanah itu maka dia termasuk durhaka kepadaku katanya Rasulullah. Wa qala lan wis dawuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man utawi sapane wong Roma balang atau memanah bisa min kelawan panah fisabilillah dalam sabilillah dalane Gusti Allah asoba kelawan sungguh-sungguh wa aqta'a ya. Lan salah atau tidak kena sasaran gitu. Baik itu dia serius terus kena sasaran ataupun tidak karena mongko ono lahu kadiman iku ajrun pahala itqi raqabatin memerdekakan budak. Rasulullah SAW bersabda barang siapa yang memanah di jalan Allah baik itu kena ataupun tidak maka baginya seperti halnya pahala memerdekakan budak. Rasulullah SAW bersabda ta'allamu mongko belajar sira kabeh ar-rama ing manah
Fa innama mongko sak temene barang bainal hadafaini ing dalem antarane jarak loro. Raudhatun iku taman min riyadil jannah ing dalem taman-taman surga. Lirroma kaduwe wong kang balang fisabilillah ing dalem dalan Gusti Allah fisabilillah. Rasulullah SAW bersabda, belajarlah kalian memanah karena sesungguhnya antara orang yang memanah dan targetnya itu adalah kebun daripada kebun di surga. Al-babut thalathun utawi bab kang nomor 30 fi fadilatil birrul walidain ing dalam fadilah keutamaane birrul walidain, berbakti kepada orang tua. Qala dawuh sinten Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ridha rabbi utawi ridhoi Gusti Allah fi ridhal walidi iku ing dalam ridhoi wong tuwa wa sakhatullah lan utawi murkai Gusti Allah iku fi sakhatil walidi ing dalam bendune atau murkai wong tua. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya ridhonya Allah itu tergantung ridho daripada orang tua, dan murkanya Allah itu tergantung daripada murkanya orang tua. Wa qala lan wis dawuh Rasulullah SAW, birru mongko bagusi abakum ing wong tuwa sira kabeh, tabirru mongko bagusi kum ing sira kabeh sinten abnaukum anak-anak sira kabeh, waifu lan jaga taifa mongko kereksa nisaukum sapa anak wadon sira kabeh. Rasulullah SAW bersabda, bagusilah orang tua kalian semua, maka anak kalian akan membagusi kalian, dan jagalah anak-anak kalian daripada hal-hal yang mendekatkan ke maksiat atau ke zina, khususnya yang putri. Wa qala lan wis dawu alaihi salatu wassalam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man utawi sapane wong asbaha iku berangkat isuk gitu, berangkat pagi-pagi ada yang jawab ya? Walahulan iku kaduwe man sinten abawani wong tuwa loro, radhiyani kang ridho karune anhu saking man, au ahaduhuma utawa salah sijine abawan, futihat mongko dibuka lahu kaduwe man abwabul jannah pira-pira lawange swarga. Waman lan utawi sapane wong amsa sore-sore walau lan kadhe iman abawani wong tuwa sakhitoni kang bendu karuni alih ing atase man awahdu ma utawa salah sijine gitu ya, futihat mongko dibuka lahu kadhe iman abu jahannam apa pira-pira pintune neraka jahanam. Nauzubillah min dzalik. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang di waktu pagi ada kedua orang tuanya ridho kepada dia ataupun salah satunya, maka dibukakan baginya beberapa pintu surga. Dan barang siapa yang di waktu sore orang tuanya benci atau murka atau nggak suka kepada anaknya atau salah satunya, maka dibukakan baginya beberapa pintu neraka. Nauzubillah. Wa qala lan wis dawuh sinten alaihi salatu wasallam, idza kunta tatkala ni ono sira fi sholating dalam keadaan salat, fada'a mongko nyeluk ka ing sira abuka sinten bapak sira, fa'ajibhu mongko jawab hu ing abuk, fa inda'atka mongko lamun manggil ka ing sira sinten ummuka ibu sira, fa'ajibha mongko jawab sira ha ing ummuk. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ketika engkau dalam keadaan salat lalu abamu bapakmu memanggilmu maka jawablah, ataupun ibumu memanggilmu maka jawablah. Salat sunnah ya, salat sunnah. Kalau orang tua memanggil salah satunya harus dijawab, lebih-lebih ibu. Salat sunnah ya, kalau salat wajib tidak boleh. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
man utawi sapane wong adza nglarani walidahi ing wong tuwa loro ni au adza utawa nglarani ahadu masalah sijine wong tuwa loro yadkhulu mongko mlebu annara ing neraka. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang menyakiti kedua orang tua atau salah satunya maka dia akan dimasukkan ke dalam neraka. Wa qala lan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hikayatan ing cerita anillah saking Gusti Allah taala alim santen Allah. Bagaimana ceritanya? Kul ngucap sira Muhammad lil bari liwalidayhi, lil bari kadhe wong kang bagus liwalidayhi kadhe wong tuwa loro ni ikmal ngelakono sira ing sesuatu syikta kang karep sira fa innallaha mongko satemene Gusti Allah iku yaghfiru ngampuni laka maring sira. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya ada perintah, ada sesuatu, ada pesan daripada Allah Subhanahu wa taala kepada saya. Bunyinya, wahai Muhammad, beritahu kepada orang-orang yang berbakti kepada orang tuanya bahwasanya lakukanlah segala sesuatu, terserah. Yang penting bukan dosa loh ya. Bahwasanya Allah telah mengampuni kamu. Uwais Al-Qarni itu nggak terkenal di bumi, tapi terkenal di langit. Gara-gara apa? Gendong ibu. Sampai setingkat Sayyidina Ali dan Umar itu diminta untuk minta doa. Berapa kilo? Iya. Iya diganti.